ইন্দাটে একটা প্রাক্তন কাউন্সিলর টিএমসির কে দেখা গেছে যে তিনি অতটাই ভয় পেয়ে গেছে যে সে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকাগুলো খুলছে না। প্রকাশ खड़गपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प रथ यात्रा के दौरान एक नए विवाद ने जन्म ले लिया, जिससे खड़गपुर शहर में राजनीतिक हवा ने गर्म होना शुरू कर दिया। खड़गपुर भाजपा की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें भाजपा के परिवर्तन संकल्प रथ यात्रा के समर्थन में भाजपा का झंडा लगाया गया था। खड़गपुर शहर के इंदा इलाके में तृणमूल के पूर्व पार्षद श्यामल राय को वीडियो में भाजपा का झंडा खोलते हुए देखा जा रहा है। हालांकि केजीपी पोल खोलना तो इस वीडियो का समर्थन करता है और न ही इसकी सत्यता को किसी भी तरह से प्रमाणित करता है, लेकिन यह वीडियो ने शांत खड़गपुर शहर में चुनाव से पहले एक विवाद को जन्म देते हुए चुनाव से पहले चुनावी हवा को पूरी तरह से गर्म कर दिया। मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि भाजपा के संकल्प परिवर्तन यात्रा से तृणमूल डरी हुई है, जिसके कारण तृणमूल के इस नेता ने इस तरह की हरकत की है। वहीं इस बारे में तृणमूल के कुछ नेताओं से संपर्क करके इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन तृणमूल नेताओं ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया। वहीं शहर के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूर्व पार्षद श्यामल राय पहले वामपंथी थे और उसके बाद वे तृणमूल में शामिल हुए थे। वर्तमान में वे बैकफुट में हैं। वे शायद इस तरह की हरकत करके पार्टी के प्रति अपनी वफादारी दिखाकर फिर से लाइमलाइट में आने के फिराक में हैं। नमस्कार, आज के আপনারা দেখেছেন পুরো খড়গপুর শহর জুড়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবর্তন যাত্রা আসছে, সেটাকে কেন্দ্র করে আমাদের কার্যকর্তা পুরো খড়গপুর শহর জুড়ে যেখান থেকে বিশেষ করে পরিবর্তন যাত্রা রথ যাবে সব জায়গায় কাল রাত থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা লাগিয়েছিল, বেঁধেছিল। আজকে এই পরিবর্তন যাত্রা পেরিয়ে যাওয়ার পরে ইন্দাটে একটা প্রাক্তন কাউন্সিলর টিএমসির কে দেখা গেছে যে তিনি অতটাই ভয় পেয়ে গেছে যে সে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকাগুলো খুলছে না, প্রকাশে দেখা যাচ্ছে। সেই জন্য আমি বলবো যে টিএমসি ভয় পেয়ে গেছে, খড়গপুরে সবসময় ভয়তেই থাকে, আর ওনার ভয় পাওয়াটা উচিত, কেন এবারে ওনারা সরকার থেকে যাচ্ছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রশাসনকেও বলবো যে এটাকে দায়িত্ব নিয়ে এই বিষয়টাকে যেন ফুটিয়ে দেখা হোক, কেন যে কোনো দল হোক তার পতাকা, তার দলীয় মর্যাদা, তার লাখ লাখ যারা ক্যাডাররা আছে তাদের মান সম্মানের বিষয় থাকে। এটাকে নিয়ে শান্ত শহরকে অশান্ত করার কেউ চেষ্টা করছে, এটাকে প্রশাসনের আমার অনুরোধ আছে যে আপনি এটাকে ফুটিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার।